अन्ततः माटीगाडा नाबालिका दुष्कर्म अनि हत्याकाण्डका पीडित पक्षले पाउने भए न्याय। नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ हजुरहरूलाई एनबी टाइम्समा। म हो सङ्गीत प्रधान। हो दर्शकवृन्द, हामी बात गरिरहेका छौँ आजभन्दा 13 महिना अघि भएको घटना माटीगाडा नाबालिका दुष्कर्म अनि हत्याकाण्डको बारेमा। आज उक्त केसको फैसलाको दिन थियो भने केसको मुख्य आरोपी मोहम्मद अब्बासलाई हत्यारा घोषित गरिदिएका छन् भने जानकारी पाए अनुसार मोहम्मद अब्बासलाई 4 वटा धारा लागिएको थियो भने आउँदो 6 सेप्टेम्बरमा उनलाई सजाय सुनाउने छन्। मोहम्मद अब्बासले सजाय के पाउने छ त भनी त्यो चासोको विषय रहेको छ भने सिलगढी महकुमा अदालतकै यो ऐतिहासिक केस हुन गइरहेको छ, जहाँ यति चाँडै बलात्कारी अनि हत्याराले सजाय पाउनेछ। हजुरहरूलाई यस विषयमा के भनाइरहेको छ, बलात्कारी अनि हत्याराले के सजाय पाउनुपर्छ, सो कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट अवश्य गर्नु नभुल्नु होला। आज हेर्नुस् है, हेर्दाखेरि यस्तो लाग्न सक्छ हैन, यो केसमा के हो हैन। आजको दिनमा पब्लिक प्रोसिक्युटर विवाद च्याटर्जी पनि हुनुहुन्थ्यो हैन, यो केस चलिरहेको थियो। हाम्रो भूमिका के थियो यसको पनि कुरा बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। आजको दिनमा हामी एज अ डिफेक्टो कम्प्लेनेन्ट लयर हाम्रो भूमिका, सम्पूर्ण भूमिका हामीले पहिल्यै बुझिसकेका थियौँ। तपाईको भूमिका किन भन्दाखेरि यो केसलाई आज यो प्लेटफर्ममा ल्याउन नसकेको भए यो केस पनि अरू केसेसहरु जस्तो दबिने थियो। हरेक दिन आज हामी अगाडि आएर सबैसँग दुश्मनी लिएर नबोलेको भए अगाडि यसरी यो केस आजको दिनमा यो प्लेटफर्ममा हुनु धेरै साह्रो पर्छ। हामीले आज तपाईहरुलाई यो जनाउन कोसिस गरेको यो हाम्रो हरेकको भावनासँग जुडिएको केस हो। हेर्नुहोस्, आज तपाईहरुलाई अब त केसको जजमेन्ट आइसकेपछि हामी बोल्नु पाउँछौँ नि त, सबजुडिस म्याटर जबसम्म होइन भने एउटा नानीलाई तपाईको इटाले 17 पल्ट हिर्काउँदा कस्तो हुन्छ यो कुराको तपाईहरुले यो बुझ्नु सक्नुपर्छ। कतिको चाहिँ जघन्य अपराध हो। आजको दिनमा क्यापिटल पनिसमेन्टको लागि किन हामी बोल्नु पर्ने हो? क्यापिटल पनिसमेन्ट किन हो? अघि नै विवाद च्याटर्जीज्यूले भन्नुभयो सेक्सन 376A को कुरा गर्नुभयो कि जहाँनिर चाहिँ एउटा नानीलाई रेप भएर नै नानीको उस भएको भन्ने तपाईहरुले सुन्नु भयो हैन। भनेपछि आज हामी भावुक भएर यो कुरालाई उठाइरहेका छौँ। आउने दिनमा 6 तारिकमा त पर्खेको हामीले, अहिलेसम्म हामी खुसी छैनौँ। यहाँ हुने हरेक मान्छे आजको दिनमा हामीलाई थाहा थियो यो हुन्छ भनेर, तर कोही खुसी छैन। हामी खुसी त्यति बेला हुन्छौँ जति बेला क्यापिटल पनिसमेन्ट भएर यस्तो जघन्य अपराधी समाजमा बस्नु लायक जो छैन त्यस्तो मान्छेले जुन दिन तपाईँले न्याय पाउँछ त्यस दिन हामी यहाँनिर तपाईँहरूसँग कुरा गर्छौँ, त्यति बेला हामी खुसी बाँड्छौँ। अहिलेको लागि हो भने हामी यति भन्छौँ, प्रार्थना गरौँ नानीको निम्ति होइन। सम्पूर्ण हामीले आजको दिनमा घरमा 2 दिनको निम्ति दियो बालौँ, हामी सम्पूर्णले प्रार्थना गरौँ, सम्पूर्णको मनबाट यो जाओस् कि हाम्रो छोरी, हाम्रो नानीमाथि जुन चाहिँ भएको छ त्यसको निम्ति जे सजाय पाउनु छ एउटा अपराधीले गरेको सजाय क्यापिटल पनिसमेन्ट हो। क्यापिटल पनिसमेन्टबाट 1 इन्च पनि हामी हलिँदैनौँ। क्यापिटल पनिसमेन्ट दिएन भने चाहिँ के गर्ने? धेरैवटा कुरा छ, त्यसको बादमा कोर्टको धेरै प्रक्रियाहरू छ। तर हामीलाई जहाँसम्म भरोसा र विश्वास छ, जुन चाहिँ प्रकारले वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले जुन चाहिँ बिल पारित गरेको छ, गभर्मेन्टको जुन चाहिँ प्रकारको एउटा नियत र आचरण हामीले देखिरहेका छौँ, त्यसमा पनि हामी आजको दिनमा विश्वस्त छौँ कि उसले क्यापिटल पनिसमेन्ट पाउँछ भनेर। जति पनि जुन सेक्सनमा उहाँलाई गिल्टी साबित गर्यो त्यसबाट 3वटा सेक्सन डिमान्ड्स क्यापिटल पनिसमेन्ट, योबाट मोटामोटी अनुमान लगाउन सकिन्छ उसले मृत्युदण्डै पाउँछ भन्ने। हेर्नुहोस्, कुनै पनि सेक्सन्स आजको दिनमा जतिवटा सेक्सन 363 भयो, सेक्सन 366 भयो, तपाईँको सेक्सन 376A भयो, सेक्सन 302 भयो र सेक्सन 6 अफ पोस्को एक्ट जुन चाहिँ छ सम्पूर्णमा नै उसलाई गिल्टी पारेको। कुनै पनि यस्तो सेक्सन छैन कि यसमा चाहिँ ऊ गिल्टी छैन भनेर, बुझ्नु हुँदैछ होइन। अब सेक्सन 363 मा तपाईँको के छ हामीले हेर्नुपर्ने त्यहाँनिर छ 7 वर्षभन्दा कम्तीको अप टु 7 इयर्सको पनिसमेन्ट हो। त्यसको बादमा सेक्सन 365 ले के भन्छ, अप टु 66 ले के भन्छ, अप टु 10 इयर्स हो। त्यहाँबाट तपाईँको सेक्सन 376A जुन चाहिँ छ हौदेस जुन चाहिँ मैले अघि भने जुन चाहिँ बलात्कारको उयसमा हुने हो भनेर त्यसमा मिनिमम 20 इयर्स हो। त्यसरी नै तपाईँको यहाँनिर 302 त तपाईँको लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट र डेथ भइहाल्यो। त्यसरी नै सेक्सन पोस्को एक्ट सेक्सन 6 ले नानीमाथि भएको जघन्य अपराधलाई यसमा पनि अब्बाससँग भर्खरै मेरो इन्टरेक्सन पनि भयो। अब्बासले त भन्छ म त एकदमै निर्दोष छु। यसको मतलब बुझ्न सकिन्छ कि फर्दर यो लडाई अब्बासले अगाडि लिएर जान्छ होला। यो उसको हेर्नुहोस्, आज कानुनले दिएको एउटा प्रावधानको हिसाबमा उसको त्यो म्याटर हो। तर यो कोर्टमा चाहिँ ऊ अपराधी होइन, अब आज दिन अपराधी घोषित भइसकेको छ।
अब उपरान्त अब्बासको हो, हाम्रो निम्ति अपराधी हो, उसले सजाय पाइसकेको छ। आउने दिनमा 6 तारिक उसलाई सजाय हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो कोर्ट जुन चाहिँ हो यो ट्रायल कोर्ट हो। अब आउने अरू सबै अपिल हो। ट्रायल कोर्टले उसलाई अलरेडी हेर्नुहोस्, निर्भया केसलाई तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ। निर्भया केसमा पनि एउटा ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दिएर के गरेको थियो त्यति बेला निर्भया केसमा पनि सेसन्स कोर्टले अलरेडी उसलाई के गरिसकेको थियो, सजाय दिइसक्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ चलिरहेको जुन चाहिँ अपिलहरूको अलग कुरा थियो। तर त्यहाँ पनि यही खालके सिमिलर खालके नै हामीले के पाएको थियौँ, जजमेन्ट पाएको थियौँ। र हामी सम्पूर्ण मिडियाकर्मीलाई आन्तरिक हृदयबाट तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। डे 1 देखिको तपाईँहरूले हामीलाई कभर गरिदिनु भयो। आफ्नै छोरी आफ्नै दिदी नानी सम्झेर तपाईँहरूले यसलाई कभर गरिदिनु भयो। सम्पूर्ण जति पनि हामीसँग आज अभयको टिम जो हुनुहुन्छ होइन, सम्पूर्ण टिमलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छु। र त्यसरी नै हामी बिर्सन सक्दैनौँ हाम्रो स्तम्भ है, जसले गर्दाखेरि हामीले आजको दिनमा न्याय पायौँ। हामी आमालाई एकदमै होइन आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आज उहाँले जुन चाहिँ प्रकारले आफ्नो छोरीलाई बचाउनको निम्ति आफूलाई अगाडि लिएर आएर उहाँले फाइट गर्नुभएको छ। हाम्रो गोर्खे सन्तानमा यस्तो नारीहरू पनि छ जसले चाहिँ आज यो इतिहास कोरेको छ। र यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण बारलाई र माननीय के भन्छ न्यायालयलाई होइन हाम्रो जज म्यामलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। ज्याकको तर्फबाट यो एकदमै वेलकमिङ कुरो हो। ऊ गिल्टी प्रुभ हुनै पर्थ्यो। आज न्यायालयले गिल्टी ऊ छ भनेर प्रुभ गरेपछि अब अवश्य नै उसलाई फाँसीमा झुन्डाइन्छ भन्ने हामी आशा राखेका छौँ है। र यो छिटो न्याय अझै छिटो, यो त 13 महिना भयो र न्यायालयलाई एउटा पनि अपिल छ कि अरू पनि पोक्सो केसहरूको चाहिँ छिटोभन्दा छिटो न्याय गरोस् है। My initial reaction that the truth always prevails. সত্যের জয় হবেই। আপনারা সবাই থামলে আমি শুরু করি। সো আমাদের 3rd January we have started this trial. 3rd January 2024 22টা সাক্ষী আমরা এক্সামিন করেছি। ফরেনসিক এক্সপার্ট থেকে আরম্ভ করে মেডিকেল এভিডেন্স, সাইবার ডিজিটাল এভিডেন্স, সাইবার ফরেন্সিক এভিডেন্স, সমস্ত টাইপের এভিডেন্সের ব্যালেন্স এই মামলা। 3টে যতগুলো সেকশনে ওকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো তার মধ্যে 3টে সেকশনের ডেথ সেন্টেন্স আছে। আমরা আগামীকাল এই আমাদের ডে আফটার টুমোরো আমাদের ডেট আছে। আমরা স্টেটের তরফ থেকে ম্যাক্সিমাম পানিশমেন্ট প্রেয়ার করব, দ্যাট ইজ ডেথ সেন্টেন্স। এই মামলাটা আমার কেরিয়ারে সবচেয়ে হিনিয়াস থেকে হিনিয়াসতম রেপ কেস বলে আমার মনে হয়েছে। কারণ এখানে যে চার্জ আজকে প্রমাণ হলো তার মধ্যে একটা সেকশন হচ্ছে 376 ক্যাপিটাল এ, যার মানে হচ্ছে মেয়েটির মৃত্যু হয়েছে শুধু রেপের জন্য। এর থেকে হিনিয়াসতম রেপ আমার কেরিয়ারে আমি দেখিনি এবং আমার মনে হয় না পশ্চিমবাংলাও দেখেছে। এবং এছাড়াও সেকশন 6 পক্সো অ্যাক্ট 302 এই যে সেকশনগুলো আছে টোটাল প্রত্যেকটা সেকশন, যে কটা সেকশনে কিডন্যাপিং থেকে আরম্ভ করে আমরা চার্জ ফ্রেম করেছিলাম প্রত্যেকটা সেকশন আমরা প্রমাণ করতে পেরেছি। এই জন্য আমরা খুব খুশি এবং আমরা এখন আগামী দিনে অপেক্ষা করব কোর্টের ভার্ডিক্টের জন্য। স্ট্রিনজেন্ট পানিশমেন্ট আমরা চাইব, কারণ আরজিকর বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এখন যে জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি, ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন বন্ধ হওয়া খুব তাড়াতাড়ি দরকার, স্পেশালি ক্রাইম এগেনস্ট ওমেন চিলড্রেন। এবং তার নিরিখে এই মামলায় আমি রাইট ব্লকার অ্যাপ্লিকেশন থেকে আরম্ভ করে অনেক কিছু নর্থ বেঙ্গলে প্রথম নিয়ে এসেছি। এবং টেকনিক্যালি একজন কনস্টেবল যিনি ওই রোডটার ওপরে দাঁড়িয়েছিলেন, যিনি তার 200 মিটার দূরে পিওতে ডান দিকে আসামিকে সাইকেলে করে ভিকটিমকে নিয়ে যেতে রেখেছে, সেই কনস্টেবলের সাক্ষী খুব ভালো হয়েছে, আমাদের খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি। এবং আমরা দেখেছি যে যখন আমি রাইট ব্লকার দিয়ে ভিডিওটা চালিয়েছিলাম ওপেন কোর্টে, তখন পরিষ্কারভাবে মেয়েটিকে ছেলেটি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। ছেলেটি খুব চালাকি করেছিল, রুমাল দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে গেছিল, কিন্তু আলটিমেটলি পারেনি। 13 বছরের একটি মেয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে অসাধারণ সাক্ষী দিয়ে গেছে এবং তার সাক্ষীর তুলনা হয় না। সেই মেয়েটি স্কুল থেকে বাড়ি ফিরছিল, যে প্রথম ধূপ ধূপ আওয়াজ পায়, অর্থাৎ যখন মার্ডার এবং রেপ করার পর মেয়েটির আইডেন্টিটি যাতে নষ্ট করা যায় সেজন্য ওই পিওতে পড়ে থাকা বিভিন্ন বড় বড় ইটের টুকরো দিয়ে মেয়েটার মুখটা থেতলে দেওয়া হয়েছিল যাতে তাকে কেউ চিনতে না পারে। সেই সময় যে ধূপ ধূপ করে আওয়াজ তখন এই স্কুল পড়িয়া মেয়েটির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পায়। সে যখন তার বাড়ির লোককে ডেকে নিয়ে আসে তখন এই আমাদের এই কেসে যে আজকে কনভিক্ট হলো, সে সবে ওই পিও থেকে বেরিয়ে এসে তার সাইকেলটা নিয়ে তার মুখে রুমাল মারতে শুরু করেছে। তার রুমাল বাঁধার আগে তাকে দেখতে পাওয়া গেছে, পরিষ্কারভাবে 3 জন তাকে আইডেন্টিফাই করেছে। এবং শুধু তাই না,
সাইকেল প্যাটার্ন, যেটা আমরা গেট প্যাটার্ন সারা ইন্ডিয়াতে পেয়েছি, এই মামলা শিলিগুড়ি যে পার্ট আমার এই প্রসিকিউশনে আমি করে গেলাম, আগামী দিনে সারা ভারতবর্ষকে আমার মনে হয় পথ দেখাবে। যে সাইকেল প্যাটার্ন বলেও একটা কনসেপ্ট আছে ফরেন্সিকে, প্রতিটা মানুষের সাইকেল চালানোর পদ্ধতিও কিন্তু ডিফারেন্ট হয়। এর এই সাইকেল প্যাটার্ন কিন্তু আমাদের এই মামলায় এসছে, যেটা আমাদের এই আসামির সাইকেল এবং ইত্যাদির সঙ্গে তার চলন, তার এভরিথিংয়ের সঙ্গে আমাদের সিসিটিভিতে দেখা আসামির প্রতিটা জিনিস আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে। শুধু তাই না, আমাদের ক্রানোফেসিয়াল এক্সপ্রেশনে তার ওই রুমালটুকু বাদ দিলে বাকি সমস্ত কিছু আইডেন্টিফাই হয়ে গেছে। এবং এই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমরা যেভাবে জায়গায় এসছি, আমরা এক্সপেক্ট করছিলাম যে প্রসিকিউশন বিন এবল টু প্রুভ দ্য কেস বিয়ন্ড রিজনেবল ডাউট। এবং আজকে আমার মানে চিন্তাটা আজকে প্রমাণ, মানে আমার স্যাটিসফ্যাকশন, আই এম ভেরি স্যাটিসফাইড যে আমি যেটা করতে পেরেছি সেটা আজকে প্রমাণ হলো। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো, যেটা আমি বলে যাই, যে আমাদের প্রফেশনে অনেক রকমের সমস্যা, হ্যাজার্ডস রয়েছে। আপনারা হয়তো বাইরে থেকে বুঝতে পারেন না যে 7 দিনে, 10 দিনে, 20 দিনে, 15 দিনে ট্রায়াল শেষ হওয়া উচিত। এই মামলা করতে এসে খুব অদ্ভুত প্রবলেম আমি ফেস করেছি। প্রথমত, ডিফেন্সকে মানে আসামিকে এত সুযোগ দেওয়ার পরও, যেখানে আমি 20টা 22টা করে কোশ্চেন করেছি, সেখানে উনি 120, 125টা করে কোশ্চেন করেছে। তা সত্ত্বেও হাইকোর্টে গিয়ে উনি দীর্ঘদিন মামলাটাকে পেন্ডিং রাখার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সেই চেষ্টাও সুবিধা হয়নি। অনারেবল হাইকোর্ট, আমাদের সার্কিট বেঞ্চ, তার পিটিশনটাকে অ্যালাউ করেনি। এবং আলটিমেটলি এই বিভিন্ন রকমের ডিলেটারি ট্যাকটিক্স, যেটা অপরপক্ষ থেকে আমরা বারবার পাই, এই মামলাতেও প্রচুরভাবে অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এবং কোনোটাই কোনো কাজে লাগেনি। তবে আমার আফসোস একটাই, যে এই মামলা আমার রেকর্ড টাইমে 2 থেকে 3 মাসে আমি শেষ করতে চেয়েছিলাম। আমার সাক্ষী প্রায় শেষ হয়ে গেছিল, কিন্তু বিভিন্ন কারণে, যেটা আমার বিয়ন্ড মাই স্কোপ অ্যান্ড কন্ট্রোল, এই মামলাটা সময় লাগলো 9 মাস গোটা ট্রায়ালটা করতে। এবং আপনাদের কাছে আমার প্রমিস রইল যে এর পরের কোনো কেসে আমি এর থেকেও তাড়াতাড়ি শেষ করব।